बिटिसिनि गोदान राजखान्थि हान्जाया गसाइगाव जिल्ला अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ देरहानानै सरकार दानो थाखाय गामि गामि मेल मिथिं खुंनायजों लोगोसे गावसोरनि दुखु खस्थ' मोनबोनायखौ रायजो राजाफोरजों गोथौवै सावरायो। गसाइगाव जिल्ला अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि लेङाइ आफादगिरि लालजी नार्जारी, जमदुवार ब्लकनि आफादगिरि प्रबान मुसाहारि, नेहाथारि जेलसिं नार्जारी आरो सराइबिल ब्लकनि सन्जीब इस्लारि मोना आलासि महरै नुजाथिनानै 4 नं जमदुवार ब्लकनि जानालि प्राइमारिखौ दाफुंनानै होयो। आफादगिरि महरै सुकुमार बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै दैथुन बसुमतारी बिथांमोना गोसो खुसियै गाव गावनि बिबानखौ नाजावनानै लायो। खुलुमबाय। दिनै जमदुवार ब्लकआव प्रथम गिबि खेब जानालिगावआवहाय प्राइमारि एपिबि दानाय जाबाय। बे एपिबि दानाय लोगो लोगो जोंनि जमदुवार ब्लकआव जों दिनै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गायसननाय जाहैबाय। बिथां मा नामलै बिथाङा सुकुमार बसुमतारी प्रेसिडेन्ट आरो दैथुन बसुमतारी सेक्रेटारि बिसोर सानैखौ लानानै जोङो 60 जन मोनसे कमिटि दानाय जाहैबाय। बे 60 जन कमिटि दानाय लोगो लोगो जोंनि जानालिगावआवहाय जोंनि एपिबिआ मैखोम खामानि मावनायनि साखाफारा जाबाय। दिनै जोंनि एपिबिआ जमदुवार ब्लकआवहाय ओरैबायदि स्ट्रं जाबाय दे खुनु माबायानो जोंजोंहाय खुनु पार्टियानो जोंजोंहाय मा होनो कम्पिट खालामनो हानाय नंला आरो जों बेखौ बुंनानै दिनैनि जोंनि गोदान पार्टि एपिबिखौ जोङो दिनै जानालिगावआवहाय स्ट्रं भाबे गायसननानै होनाय जाहैबाय। बेखौनो आं गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट आं श्री लालजी नार्जारी बेखौ बुंनानै आं दिनै बुंनायखौ बाहाय फोजोबनाय जाहैबाय। नमस्कार। मैं मीडिया भाईसर द्वारा आम बिटिसि पार्टी जनगणक राइजक मैं कब विचारूँ जे आमार एपिबि पार्टी আজি 1 माह 26 दिन हल लॉन्च होइसे, किन्तु आमी जते गई आसो आमार राइजर इमान माने मरम स्नेह पाई आसो। আজি आमी डिस्ट्रिक्ट कमिटी माने ब्लक कमिटी प्राइमारी कमिटी आमी गठन करिছোঁ। एतिया आमी माने प्राइमारी बुथ कमिटिर कारण आमी लागि आसो। किन्तु আজি चाওক इयाते आमी आहिছোঁ आमार नतुन पार्टी हिसाबे आमी किमान मानुह इयाते एकगोट होइছে आपनालोके चाइ आछे। आरो एटु आमार निजर कथा নহয়, आपनालोके निजे चाइ आछे जे यार मानुहबिलाके किमान उत्साहित एपिबि पार्टी करिবৰ কাৰণে। कारण ইয়াত विकल्प दरकार। कारण आगन्तुक जी पार्टी आमार सरकार चलाई आछे आरो आगर पार्टीये सरकार चलाइছে आमार राइजक बहुत हेनस्थ करिছে। आमार राइजे एटुলৈ सन्तुष्ट নহয়। এতিয়া राइजे एटाই भाबी আছে যে आमार এতিয়া एपिबि থাকিব লাগিব আৰু एपिबि দিয়ে আমি राइजक सन्तुष्ट কৰিব পাৰিম, उन्नयन কৰিব পাৰিম আৰু পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিম। নহয় দাদা, সেইটো আৰু কি কথা হ'ল, মই নিজে এটা বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা আহা। मैं बेंगली सम्प्रदायर पर आহি যদি मैं एपिबि কৰি আছো তেনে मैं এই কথাটো আপনার मैं কৰিব নোৱাৰিলোঁ যে এইটো বড়ো ভাষাৰ বা বড়ো জাতিৰ পাৰ্টি। এইটো সকলো বিটিচিৰ সকলো জনগোষ্ঠী, আপনি আদিবাসী, বড়ো, মুসলিম, বেংগলী, নেপালী প্রত্যেক জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আমাৰ কমিটিত আছে। আৰু আমি আজি যি কমিটি বনালোঁ ইয়াতে প্ৰাইমাৰী কমিটি, সেই কমিটিটো আপুনি চাই লওক। ইয়াতেও আদিবাসী আছে, বড়ো আছে আৰু মানে কি কয় ওৰাও আছে। নাই পলিচি যেটো সব পাৰ্টিৰে নিজা পলিচি থাকে, এইটো এতিয়া আমি পলিচিৰ বিষয়ে একো নকওঁ কাৰণ 3 মাহ আছে এতিয়াও ভোট। আমি এতিয়া বুথ কমিটি আৰু প্ৰাইমাৰী কমিটি বনাই আছোঁ। আগন্তুক দিন আমি বুথ কমিটি আৰু প্ৰাইমাৰী কমিটিবিলাক আমি কমপ্লিট কৰি লওঁ। তাৰপিছত আমি ভোট পলিচি যেটো আছে সেইটো আমি শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এইটো হাইকমাণ্ডৰ পৰা আহিব, ৱাৰ্ডাৰ আহিব আমাক কেনেকৈ চলিব লাগিব। হাইকমাণ্ডে আমাক ফলো কৰি আছে কাৰণ অঞ্জলি দৈমাৰীৰ নিচিনা এজন নেত্ৰীয়ে আমাক নেতৃত্ব দি আছে। আপোনালোকে জানে ডক্টৰ অঞ্জলি দৈমাৰী কেনেকুৱা মানুহ, এওঁৰ নেতৃত্বত আমি চলিম, এওঁৰ নেতৃত্বত আমি আগুৱাই যাম।